Hi, I'm Dario, and in this video I will compare two Yasaka rubbers, Ragza X and 9. Both rubbers are glued to Marlin soft carbon blade. During the video we will fill this table with data and ratings from 1 to 10 as we reach each segment. I will also tell you how it feels to play with the blade, who I think is intended for, and so on. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Evo me ponovno kod recenziranja i usporedba guma. No ovo je prvi put da nisam kupio gume koje recenziram. Već su mi u Yasaka i više trgovini pripremili dva reketa s dva identična drva, Marlin soft carbon. Na jednom se nalaze crvena i crna Ragza X, a na drugom Ragza 9. Odmah bih napomenuo kako ovo nije plaćena recenzija, niti imam neke druge koristi od nje. Ova dva reketa su kod mene samo za vrijeme testiranja i onda ih takve kakve sam dobio vraćam natrag u trgovinu. Tako da ništa neće utjecati na moje ocjene i mišljenje o ove dvije gume i drvu, te ću kao i uvijek pokušati ocijeniti što je realnije moguće. Obje gume su proizvedene u Njemačkoj. Preporučena cijena Ragze X za europsko tržište je 53 eura, dok Ragze 9 50 eura, no može se naći i jeftinije. Tako je standardna cijena Ragze X na Yasaka HR 43 eura, a Ragze 9 42 eura. Spužve je proizvođač deklarirao od 45 do 50 stupnjeva za Ragzu X i od 40 do 45 za Ragzu 9. Kad ih uspoređujem s drugim gumama, rekao bih da je Ragza X na standardnih 47 SN stupnjeva, dok se kod Ragze 9 osjeti da je mekša za par stupnjeva. Kad se usporede spužve, golim okom se vidi koliko Ragza 9 ima veće pore. Osim spužve, rasporeda pipaca i površina topšita je različita. Kod Ragze X se odmah osjeti da ima više gripa, što u konačnici donosi više spina. Na sljedećem kratkom isječku se najbolje može vidjeti usporedba kuta izbječaja i brzine guma. Kao što ste mogli vidjeti da s istim udarcem kod Ragze X loptica ima veći kut i prije pada na stolu, dok kod Ragze 9 je bolje linearan i loptica pada dublje na stolu. S obzirom da Ragza X ima više gripa, očekivano je da ima više spina od Ragze 9, a Ragza 9 je opet dosta brža od Ragze X. No da bi kreirali spin s Ragzom 9 ga je lakše kreirati nego X zbog mekse spužve. Za servis mi je dosta bolja Ragza X jer mogu s njom kreirati više rotacije i puno lakše servirati odmah iza mrežice, dok se loptica od Ragze 9 dosta odbija, pa je puno teže servirati kratko, a i nema toliko rotacije kao Ragza X.
Što se tiče prijema servisa, tu mi je bilo uvjerljivo najteže odlučiti koje ocjene staviti. Nije samo ocjena problem, već koju od ove dvije gume proglasiti kao bolju u prijemu servisa. Ako ćete protivničku servu flipati, onda je Rag za X bolja jer ima više gripa. Također sporije je pa ima više kontrole, a i lakše staviti protivničku servu kratko. No sad zavisi na kojoj razini igrate, pa ako vam ovo sve nabrojeno neće biti važno, nego jedino što će vam biti važno je da guma prima manje rotacije, a Rag za 9 prima značajno manje rotacije od Rag za X, što znači da ćete onda i lakše primiti servu, pogotovo ako niste sigurni u rotaciji. Na kraju sam se ipak odlučio dati malu prednost Rag za X, jer na višem nivou igre je bitno da možete vratiti servu kratko ili da lakše izvedete flip, pa ako stremimo prema boljeme onda je ipak to bitnije. Ali kao što sam rekao, u ovoj kategoriji nekima će biti lakše vraćati servu s Ragzom 9 samo iz razloga jer značajno manje prima protivničku rotaciju. U igri dalje od stola brzina Rag za 9 dolazi do izražaja, a i mekša spužva tu dosta pridonosi jer ne morate toliko snage upotrijebiti da bi prebacili loptici preko mrežice. Ono što sam primijetio da kut reketa moram prilagoditi Rag za 9 zbog niskog kuta izbačaja. Nije to ništa strašno, samo sam ja naviknut igrati s gumama koje imaju puno veći kut izbačaja, a Rag za 9 ide puno bolje linearno, pa je zbog toga potrebna mala prilagodba. Kod kontraspina tu nema nikakve dvojbe. Rag za X je bolja zbog gripa gume. Sam proizvođač navodi da je top sheet Rag za X napravljen od 100% prirodne gume, dok Rag za 9 ima neke primjese. Rag za 9 u kratkoj igri je dosta teško kontrolirati jer se loptica jako odbija od nje i guma je dosta bouncy, tako da je u kratkoj igri Rag za X značajno bolja. Isto kao i kod flipa, ali tu nije toliko velika razlika jer s Ragzom X se lakše izvodi zbog gripa i luka koju guma daje, dok Rag za 9 izvođenjem flipa olakšava to što nije toliko osjetljiv na dolazni spin, pa je lakše s flipom pokupiti lopticu sa stola. Kod ravnih udaraca i bloka je Rag za 9 vrhunska. Tu kad se Rag za 9 uspoređuje s nekim vrhunskim i puno skupljim gumama, u segmentu bloka i ravnih udaraca je rijetko koja guma bolja od nje.
Prije nego kažem nešto o ovom drvu na kojem su zalijepljene gume, ajmo pogledati ponovno konačnu tablicu s ocjenama za Ragzu X i 9. Kao što se iz samih ocjena može iščitati, Ragza X nigdje potpuno ne briljira, ali ni u jednom segmentu igre vas neće razočarati. Upravo zato je vrhunska all-around guma. Da li ima bolji guma od Ragze X? Pa sigurno ima, ali ovako dobru all-around gumu po cijeni koja može biti duplo jeftinija od nekih drugih guma, teško da ćete naći. Tako da za igrače koji trebaju all-around gumu ili nisu sigurni koji segment igre im je najbitnije da guma dobro pokriva, onda je Ragza X best buy. Dok s druge strane, za oni koji znaju da im treba dobra guma za blok i ravne udarce, drive, koja je nešto manje osjetljiva na dolazni spin, onda je Ragza 9 guma za njih. Ali kao što sam rekao, gumu je dosta teško kontrolirati u kratkoj igri i ne kreira toliko puno spina. Ali ako vam se igra bazira na bloku i ravnim udarcima, svakako se isplati probati Ragzu 9. U trgovini Yasaka i više sam pitao da li mi na test mogu dati baš ove dvije gume koje sam testirao. A kad su me pitali za drvo, rekao sam da mi daju po svojoj želji neko Yasaka drvo. Dosta drva sam isprobao, ali to su bila većinom Butterfly drva, Nitaku, Stiga, Axiom i Darker. Nikad nisam probao Yasaka drvo, pa nisam znao što očekivati. Pripremili su mi dva identična drva, Malin Soft Carbon. Prvo što sam išao pogledati što proizvođač piše o tom drvu, upalo mi je za oko da je deklarirana brzina 18 od 20. To moram odmah reći da se s tim ne bi složio. Drvo je malo brže zbog karbona, ali ni blizu tako brzo da bi bilo 18 od 20. Drvo ima srednje meki osjećaj jer se sastoji od furnira mekih drva. Čak se za karbon navodi da je nešto mekši nego inače, a i jako je tanki sloj karbona, jedva se vidi golim okom. Tako drvo čine prvi vanjski sloj aniger, pa zatim slijedi limba, pa meki karbon i u sredini je EUS. Moram priznati da sam se prvi put susreo s drvom koji u sebi ima Anige furnir.
Zanimljivo je da drvo ima baš jaki zvonki zvuk prilikom udarca. Trebalo mi je malo da se priviknem na to, no taj zvuk može djelovati i na protivnika jer zbog tog zvuka može pomisliti da će loptica doći nekom ekstremnom brzinom, a to uopće ne mora biti slučaj jer drvo nije jako brzo, ali zvuk drva lako zavara protivnika. Kao što sam rekao, ne bi se složio s deklariranom brzinom 18 od 20. Rekao bih da drvo ima vrhunsku kontrolu i dovoljno je brzo, ali ne prebrzo. Za mene je malo presporo, daje izvrsnu kontrolu, a fali mi brzina kad hoću završiti poen. Vibracije u držci nisu jake, ali se osjete pri svakom udarcu, pogotovo ako je čvršći udarac. Držka i oblik krilaca meni odgovaraju, lijepo leži u ruci. Sve u svemu moram reći da sam ugodno iznenađen, jer nisam očekivao ovako dobro drvo za cijenu od 50 eura. Da li bi ga uzeo za sebe? Ne, jer sam, kao što sam rekao, presporo mi je. A kome bi ga onda preporučio? Nekome tko nije početnik, jer za početnike će sigurno biti prebrzo, ali za one koji već imaju razvijenu solidnu tehniku bi bilo dobro. I ako sad žele neko malo brže drvo kojim može dugo potrajati, a za dobru cijenu. Također, oni koji su do sad igrali s drvima bez karbona, a žele malo dobiti na brzini, a da ne osjete veliku razliku u prelasku na karbonsko drvo, jer na ovom drvu se karbon skoro pa ne osjeti, a opet daje onda nešto karbonskog. To bi bilo to za ovaj test. Ako imate kakvih pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog stvarno teniskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.